Hayig saon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. I know this video to help us to grow spiritually. I know nga ang pulong sa Ginoo mao ni ang imong gikinahanglan. It because uhaw na ka sa kanang encouragement. It because na kay mga higala nga wala kanila gina-encourage sa imong kinabuhi. Kanang feel nimo nga need nimo ang encouragement sa ubang mga tao pero walay mo duol or walay mo chat sa imuha. It because against sila sa imuha. But I'm here nga maga-encourage sa imuha through the word of the Lord and even the scriptures nga naga-encourage pud sa imuha. The word of the Lord found in 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Mo nang giingon ni Pablo or ginasulat ni Apostol Paul. Ana siya, ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayod. Grabe ang kamaayo or grabe ang kanang ka-amazing ang iyang pulong. It because ginasulat niya kung unsa jud ang meaning sa love. Kay sometimes ang understanding sa human being about sa love, kanang sex or maghisgota about sa kanang love ang ilang kanang unang-unang hunaon about lang siya sa sex. Wala nila naisip kung unsa jud ang deeper meaning sa love. Ana siya ang love mupailob, which is patience, and ang love kanang mutuo, kanang naay trust, and ang love mulaom, naay hope, and also mulahutay gayod. Ana siya mulahutay kanang ma-overcome, These verses nagahisgot kung unsa ang meaning sa love. Ang love mao kini ang pinaka amazing sa tanan. It because importante kayong love sa ato ang kinabuhi. And pag magisgot ta og love, dili lamang about sa ato ang partner nga relationship or dili lamang about sa kanang sex, but also love mao kini ang pagsalig sa uban nga mga tawo like sa imong friends. Mo ni ang kanang pinakanindot. If na kay love sa imong friends, families, I know nga mao kini ang pinaka the best na akay trust sa ilaha. And that's the meaning of love. Mao ang meaning sa love, which is kanang trust and kanang patience. Ibig sabihin kanang naakay pasensya ba, pailob. If kanang ang tawo nga naay pailob sa iyang partner and even sa iyang friends or families, that's the love, kanang mo jud na ang kanang part sa gugma. Kung naakay patience, kanang naay mga misunderstanding ba, pero kung naakay patience, which is ma-reflect nimo ang kanang tinuod nga gugma.